Meri tiba basah ngagai semua bala kita ti seruran bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 3 9 dari bulan 12 bergulang aku Bumawian. Pengawal ngubur ke Niang Sarjan Simon Laja diatur ngau penuh adat serta bahasa polis Diraja Malaysia PDRM di Nirvana Memorial Park Sibu. Sapit Inspektor Jeneral Polis Datuk Seri Ekril Sani Abdullah Sani belak bisu datai meri basa ke penudi ke diatur urung pukul 10 pagi tadi. Datuk Seri Ekril Sani madah ke PDRM dekat terus nyaga pengelantang diri sebilik Niang tu. Saya ucapkan juga takziah kepada ahli keluarga mendiang dan pihak Polis Diraja Malaysia akan memastikan bahawa kebajikan mereka akan sentiasa terjaga dan terpelihara. Dan dalam masa ini pun kita sedang proses telah selesai menguruskan proses dokumentasi untuk bayaran pencen dan juga bayaran ganjaran perkhidmatan. Ia mansur kerja kutuk lebuah di kerandau pengarang berita bab pengawal ngubur ke Niang Sarjan Simon Laja di Nirvana Memorial Park Sibu. Pengawal penuh adat ngawal bahasa PDRM tu dipun ngawal semiang nitiah ke Jalai Pengarap Kristian. Datuk Seri Ekril Sani megak bisu nyuak ke tambai sang saka biru serta cek duit pampas insurans kelompok koperasi PDRM kebulih RM72,000 ngagai balu Niang Ensuni Unggat. Niang Sarjan Simon Laja udah gawak bak pengelama 24 tahun dalam PDRM serta ninggal ke Sikuk Balu gau 5 ikut anak. Niang inyak sikut pengerja pengawal polis gerakan AM lemas lebuh tibenor berjalai ke pengawal nginau penglikun Semak Kem Layun Ulu Baram kena 3 hari bulan 12 tu tadi. Sempekan mutar ke perkara dagang antara Sarawak ngau Petroleum Nasional Berhad Petronas ampai lama keudah hendak patut dipetalat laban Sarawak endang bisihak. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng nyemeta amat madah sekali ke sempekatnya dekat beri penguntung tau ke pengerugi ngagai Sarawak awak kejam tentu ke semua perkaranya. Dia masa akan menentukan sama betul atau tidak. We don't have to argue. Because we got the right already. Ia mansur kerja kutuk di Kuching lebuh tinimbal penerang timadah ke sempekat tu nadai meri penguntung ngagai Sarawak. Ensana Sarawak udah nyain sempekat mutar ke perkara dagang ngau Petronas dikena mutar ke perkara bekaul ngurus ke minyak ngogis di menua tu. Pengurusan air di Sarawak dekat diengkah baru Siti NTT kedekat di Bantai Rambau Aum Dewan Kaunsil Negeri bulan 5 tahun baru. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom madah ke perkara dekat di Bantai Ketuila ngempuang ke 4 NTT ke endang udah bisik ianya Kuching Water Board, KWB, Sibu Water Board, SWB, Northern Water Board, laku ngau upis bekalai menua pesisir Jebab. Ko Datuk Seri Dr. Stephen atur tu enti diperjalai ke dekat ngangkat ke pemanah pentadbiran Baruh Siti Pangkalan dikena matau tiap data lebih berjalai ke plan besar sistem grid air Sarawak nyentuk ke tahun 2070. Within 12 Malaysia Plan, kita akan mendapat satu senario baru. So, I hope the problem we are facing today will become history. Because we have submitted in billions of number of allocation that we need. Ia mansur kerja kutuk ngagai pengarang beritahu dan ngabas projek rakyat bekal air di Loji Air Bersih Matang ngau Batu Kitang di Kuching. Baru projek tu KWB dekat berengkang angkat ke pemanah sistem bekal air bersih ngau ungkus 1.2 bilion ringgit. Sebagi hari agih belanja tu dekat dikenang anti sistem pipe lama ngau barang ke lebih moden yang kau bayar pampas tanah ke projek air. Tu yang kau mengangkat ke pemanah loji air bersih 2 ngau 4 di Batu Gitang serta ngagak baru loji air bersih di Landiah. Pengawal ngangkat ke pemanah loji air bersih di Kuching nyentuk ke sebuyau ngau kapasiti bekal air lebih 1,000 liter sehari tu dikeluarkan di loji Batu Gitang, Landiah ngau Matang. Dulu agi hari tu Datuk Seri Dr. Stephen bisik ngabas loji air bersih ti pemadu lama di Sarawak ti dikena kenyau hari tahun 1887 ke dia tu benom bak proses diangkat ke Manahagi serta dipelabak tembuk dalam tahun 2022. Sarawak ransiang dekat laku ke dagang temuai di Menua Tempu tahun baru tuila dikena ngangkat ke baru industri dagang temuai di Sarawak udah bekau napik penanggul berindia hari pandemik COVID-19. Penolong Menteri Dagang Temuai Ad Ngauman Asal Datuk Sebastian Ting Madah
Bak suku keterubah tahun baru di pelabak mimiat temuai hari menua luar dekat datai. Berjakut Baom Pengarang Berita UDAOM Komiti Koordinating Dagang Temuai Sarawak STCC di Kuching, Dato' Sebastian Ting madah ke baruh Eko Dagang Temuai Upis Menteri dekat ngelakukan Dor Ai Wong ke bisik di Sarawak. Bisik 66 Dor Ai Wong udah ditemu rambau tempoh pandemik tu ke ulia dikalu ke kena mata penatai temuai. Bak dagang temuai tiba pelasar ke Raban Bangsa, Upis Menteri merangsang orang hari menua tumpu menyediakan homestay setipak ngoplan mulai ke baru pemanah dagang temuai yang nak ngelaku ke dagang temuai hari menua tumpu. And I also would like to take this opportunity to invite more operators to set up homestays throughout Sarawak. Motec will be here to help us together with STB actively promoting. Together, we get through this difficult time under COVID-2020 for this year, and we look forward to a better year 2021. Berbangunnya kimpian dagang temuai dalam menua tu, Sia Situk Sarawak mujur merik penatai belanja lebih RM900,000 hari tinyual 634 pakej dagang temuai serta nguntung 3,677 ikut orang. Bak kalender dagang temuai 2021 boleh 117 pengerami ngau festival udah dirintai antik dibanding 105 tahun tu. Upis Menteri Local Government ngau Pengawal Berumah Sarawak dekat numbuh ke Unit Integriti bak semua pihak berkuasa PBT. Menteri Tingwasa Upis Menteri tu Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian madah ke unit tu dekat ditumbuh dalam tahun baru. Ko Datuk Seri Dr. Sim penumbuh unit tu ianya jadi koordinator integriti ke tiap PBT andang setiap ngau inisiatif nenggap ke program integriti bak Upis Menterinya. Yang megak nesau pemesai-pemesai bak PBT tik gawaknya di Raban Terabai menua ngau mekal ke servis hari Upis Menterinya awak ke semampai ngemuan integriti serta rurus lebuh berjalai ke pengawak sida. Ia maksud kerja kutuk ramai berjadi ke hari anti nagang penyalah memakai suap antarabangsa Renggat Menua Sarawak. Jadi atur Upis Menteri Local Government ngau pengawak berumah bergulai ngau komiti nagang penyalah memakai suap SPRM Sarawak di Kuching. Dulu lagi Bajako Direktur SPRM Sarawak Muhammad Zaki Hassan madahkan akak kediatuk buliah 364 ikut pengerja pengawak perintah selampur Malaysia udah nerima pengiktirafan SPRM laban tingayan ke pemanah pengawak dalam mutar ke penyalah makai suap. Tunyang kaum insentif ke buliah RM670,466. Bab pengeram itu bisa 40 ikut pengerja pengawak perintah di Sarawak udah nerima pengiktirafan hari SPRM. Berbangunnya SPRM Pampang Limbang dekat bergempung ngau Limbang District Council MDL ngau Lawas District Council dekat alah ngelaban sebarang pengawak penyalah makai suap ngau salah ngenak kuasa dibagi menuanya. Penolong kanan penguasa SPRM Pampang Limbang Muhammad Aznem Hasim madah ke gempung tu amat berguna berindik hari pihak berkuasa PBT ngembuan tangkup pengawak tisemak agi ngau orang kediau bandurnya. Mengalu-alukan kepada semua masyarakat terutamanya yang berada di sekitar Bandar Limbang dan juga Lawas membantu dan menyokong pihak SPRM bersama-sama dengan PBT untuk membanteras jenayah rasuah. Tanpa aduan dan juga maklumat daripada masyarakat di Lawas dan juga di Limbang, maka pihak SPRM agak sukar untuk menjalankan siasatan bagi membasmi jenayah rasuah yang berlaku di negeri Sarawak ini. Ia di Kerandau Pengarang Berita udah tinguluk program hari anti nagang penyalah makai suap Renggat bagi Menua Limbang bak Public Library MDL Limbang. Sarawak nadai ngerikut ke kes positif COVID-19 hari itu. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak bak sebengkah penerang berita madah ke tungujung ke pemayuh kes di Sarawak mengkang 1,072 kes. Berbangunnya 4 kes baru dah gerai serta pansut dari Hospital Besar Sarawak tingujung ke pemayuh kes positif COVID-19 ti udah gerai bisik 1,041 orang. Pemayuh kes diagi di perubat hospital ianya 12 ikut ianya 9 kes di Hospital Besar Sarawak lalu 3 kes di Hospital Miri. Kelimparinya 39 titik kes baru PUI sehari itu lalu sitik kes PUI agi nganti pemutus hari lab. JPBN megak madah ke bisik 4 titik kluster KAG aktif ianya kluster besi, kluster Jalai Ebel, kluster Green Hill, ngau kluster Wisma Seberkas.
Kesemua kluster tu di Kuching. Penerang berita tu megat madah ke pelilihan menasrian ngau Kuching akibat status kuning ngau pemayuh kes 3 itik berampit dalam tempoh 14 hari ke udah, lalu 38 buah pelilihan menua kebukai bak status gaduang. Betapi ngau dunia digital, Radio Television Malaysia RTM dekat terus ngada ke cara berkualiti ngenatai ke penerang bak mayuh bengkah medium. Direktur Penabur Menua Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof madah ke kena ngemujur ke perkara tu pengawak gigak pembaca berita baru ngemerat ke orang tingembuan mayuh pengeladik tau ke penau serta nitiah ke guna jam kemayari. Pada masa dan ketika ini dalam dunia penyiaran yang semakin mencabar, aspek keterampilan di TV bukanlah satu yang mutlak dan utama, tetapi dari segi keupayaan berfikir, keupayaan dari segi penulisan. Ia dikerandau pengarah berita dah berarti ke pengawal audition pembaca berita TV Bahasa Melayu ngau Iban diatur ba RTM Kuching. Nambahnya pengawang hingga pembaca berita tu mega endang sitik strategi RTM Sarawak dikena ngemayuh kaki pembaca berita TV RTM Sarawak tahun baru tu. Nakap pukul 12.30 hari tadi, kira 100 ikut orang bisik datai audition tu kedekat diatur bab pengelama 2 hari nyentuk ke Pegila. Beritanya tadi ngujung ke Aiban Kitai kelemah itu bergempung Kitai nagang pengekai COVID-19. Lalu perkara ke berguna benar ianya scan MySejahtera tiap kali ngelawak palan Malaysia Mayuh. Jadi ngotok aku Bumawian madah Kediri mupuk dulu.